Hello, how are you? Hello, hello, hello. Check, check, check. Do you hear my voice? Hello. Oke, nggak sakit tenggorokan. Oke. Ya, today is very hot, but it's raining now. Ya, di rumah kamu hujan juga nggak? Hujan juga nggak? Hmm? Di rumah kamu hujan juga nggak? Ya, padahal it's very hot ya today ya. Ya nggak sih? Oke. Before we start, I have one question. Kalau lagi panas-panas gini, Evan sukanya minum apa sih? What do you like? What do you like to drink if you no, you didn't rain. Oh, it's still not rain yet there. Okay, but maybe just in a minute because di Dago udah hujan sekarang. At my place, it's currently raining. Okay. Last time ice drinks. Have you ever tried es cendol? Do you like it? No. Why? Why? You don't like? Okay. What kind of drinks? What kind of drinks did you like? What? Mister sambil makannya Mister. Ya boleh, of course. What kind of drinks that you like? Selain ice drink. Do you like durian, Evan? Yeah, do you like durian? Have you ever tried ini apa ya? Durian ini, es durian Pak Ayep apa apa itu? Have you tried it? No. Ice cream, durian ice cream. Oke, oke. Oke, Evan. So, I'm gonna share my screen ya. Oke. Last time we already make the environment of your games. Kita buat latar belakang, kita buat backdrop latar belakang tentang game kamu. And today kita buat karakter. Kita bakal ask AI, minta bantu AI untuk membuat karakter di dalam game kamu. Nah, jadi kalau kita mau bikin karakter, if we want to make a character, we will use yang namanya itu karakter konsep. Kita bakal bikin yang namanya karakter konsep. Ya, jadi karakter konsep ini adalah sebuah gambar tentang subjek, tentang karakter yang ingin kamu masukin ke dalam game kamu, tapi secara details. Misalnya dia bentuk kepalanya seperti apa, pakai baju warna apa, terus dia bawa apa aja, bawa tongkat kah, bawa pedang, bawa senjata, bentuk mukanya kayak gimana, terus bajunya kayak kayak gimana dan lain-lain gitu. Itu namanya adalah karakter konsep gitu. Em, ya, sebelum kita mau bikin karakter konsepnya, pertama kita tentuin dulu statement of work-nya. Statement of work dari karakter yang ingin kita bikin. Ya, yang pertama ada game genre, ya. Kemudian ada setting type, ada style, ada archetype, ada basic traits, dan juga lore. Gitu. Kalau game genrenya mungkin em, seperti yang kita udah pernah bikin ya, science fiction, eh, action, kayak gitu-gitu. Oke. Kemudian setting type-nya juga kamu bikin kemarin in the future, kamu ingat in the future. Kemudian stylenya juga style yang realistik, desainnya. Nah,
Kemudian ada yang namanya archetype. Nah, archetype ini akan kita bahas hari ini. Akan kita bahas hari ini ya. Kemudian ada basic traits. Basic traits itu contohnya sifat-sifat, sifat-sifat dari karakternya. Apakah dia sifat-sifat seorang pemimpin, apakah dia tua, dia muda, apakah dia pintar, apakah dia nggak pintar, kurang pintar, kayak gitu-gitu. Basic traits. Kemudian yang terakhir ada lore yang kita pernah bikin juga ya. Lore-nya itu misalnya si Ghost ini dari USA, Amerika, dia masuk ke Army, dan lain-lain kayak gitu. Latar belakang dari karakternya. Oke. Nah, ada yang namanya archetype nih. Archetype ini kita belum bahas. Nah, kita akan bahas apa sih archetype itu. Oke. Jadi archetypes ini ya. Jadi archetype ini adalah contohnya adalah protagonis atau antagonis. Oke. Protagonis atau antagonis. Jadi bisa dia seorang yang baik atau seorang yang jahat seperti itu. Bisa kita tentuin. Hmm, ya contohnya ini adalah a hero, archetype-nya adalah a hero. Ya, hero itu tampilannya seperti ini. Dia membawa senjata dan lain-lain. Ya, tampilannya seperti apa. Dan kemudian ada shadow atau ada antagonisnya, ada penjahatnya, villainnya, ada main villainnya. Nah, tipikal-tipikal ya penjahat mungkin mukanya seram atau mungkin sifat-sifatnya buruk seperti itu. Oke. Jadi tugas kita yang pertama kita akan membuat karakter konsep. Ya, kita membuat SOW dari karakter konsepnya tadi. Kayak genre, setting type, style, archetype, dan juga lain-lainnya. Gitu. Oke, you ready, Evan? Hmm. Oke, let's go login ya. Kita login, kita masuk ke nomor 10, number 10. Share your screen ya. Okay, the most important character concept artist adalah conveying the character's personality. Conveying the character's personality. Okay, good. And then game genre itu contohnya adalah fantasy RPG with strategy elements. Okay. Setting type itu contohnya ancient fantasy. Ancient fantasy. Kemudian style itu dark fantasy. Dark fantasy. Oke, nah archetype adalah mentor. Contohnya itu adalah mentor. Nah, kemudian basic traits, sifat-sifatnya basic traits. Ground man, oke, good. Lord itu latar belakangnya. Oke. Oke, Evan. Sekarang kita akan ke ChatGPT. Sorry, kita akan ke Miro. Maaf, kita akan ke Miro. Dan kita akan membuat sticky notes lagi. I give you the example di chat Zoom. Kakak kasih contohnya di chat Zoom. Ya.
Okay. Oke, contohnya ada di chat Zoom. Kamu bikin dulu seperti di chat Zoom yang kakak kirim. Main page. Hmm. Oke, let's start. Mic-nya salah deh. Kita mulai dari awal. Genre-nya, the first one. Oke, kamu ketik genre. Return, 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 return. Oke, genre-nya action, action, koma, science fiction, science fiction, koma, koma, war. Oke, lanjut setting type yang kedua. Setting type. Oke, return, Hah? return,
Ya, setting type-nya itu ada di masa depan, benar? Kamu pengen ada di masa depan kan? What? No. Ya, oke. This? Ya, Is it this one or this one? ya di semua. Kamu pengen ada This di one? masa depan kan? Yeah. Ya, setting Okay. What? type-nya, ya, setting type. Setting type terus? Ya, kamu waktu itu setting type-nya mau di masa depan, masa sekarang, apa masa lalu? Oh ya, masa depan. Ya, in the future, masa depan. Oke, sekarang style. Style, Ya, style. style. Yes, style. Mister, aku minum dulu ya. Oke. I'm back. Ya, style, gaya. Style. Yes, Wait, I don't know style. There you go. stylenya realistik. Realistic. Yes. Hey, Oke, kemudian archetype. how do you spell that? Archetype. Wait. There you go. R. Okay. Oke, archetype ini adalah perannya si Ghost di dalam cerita ini. Apakah dia sebagai hero, apakah dia sebagai villain? So, what do I write? Ya, apakah dia sebagai hero, apa sebagai villain? Good. 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 Oke. Kemudian main traits. Sifat-sifat utamanya, main traits. Main what? Main traits? Yes.
Oke. Sifat-sifat utamanya dari si Ghost ini. Kamu deskripsiin apakah dia tua, apakah dia muda, apakah dia laki-laki, perempuan, seperti itu. Apakah dia pintar, apakah dia kuat, apakah dia lemah. Kamu deskripsiin. Pokoknya it's about appearance, tentang penampilannya. Mungkin dia rambutnya gondrong, rambutnya botak. Nah, kamu penampilannya dulu aja. Apakah tinggi, pendek, kayak gitu. Oke. Besar kah, kecil, berotot atau enggak. Deskripsiin penampilannya. Hmm. Dan Udah, hmm? coba coba gedein dikit. I don't see your typing. Di zoom dikit. Oke, main traits, smart. He's tall, has blue eyes, always wearing armor, and a must have a. Oke, mungkin tambahin lagi. Apakah dia kuat? Apakah dia lemah? Dia keahliannya apa? Apakah dia ahli strategi? Apakah dia ahli menembak? Kayak gitu. Keahliannya. Okay, what's the next one? Oke, next is the lore. Lore. Lore ini kamu pernah bikin kan? Nah, coba. Where? The backstory-nya dari Ghost. I don't know, where is it? Ya, ya, new tab aja, new tab. Cari Miro lagi.
Open your mirror. Oke. Dan coba kamu buka ini. Coba lihat satu-satu. Kalau nggak ada, close. Dan go back aja, go back. Coba. Oh, there it is. Nah, ini kan eh, cerita dari story-nya. Nah, kamu bikin cerita dari Ghost. Kamu bikin cerita dari Ghost. Where? I mau nambah makanan dulu ya. Oke. Okay, I'm back. Oke. Kamu tulis cerita tentang si Ghost. Latar belakangnya si Ghost seperti apa. Wait, did I do this before? Ya, ya. You save it somewhere. Kamu nyimpannya di suatu tempat. Kalau kamu mau cari-cari lagi boleh. Yeah. I don't know what it's called, but I already put it that it's called War for Brit No. British. Oke, kita cari lagi yuk. Kita kembali lagi ke sini. Oke, you can go back. Oke, kita cari lagi. Ntar, apa? Not this one. No, bukan. Itu yang This tadi. one? Bentar, This one? sebentar ya, sebentar. Hmm. Oke, nah coba. Oh, Ya, coba. I pressed it. Ya, I press don't think it's this. this one. No, it's not that one. No. Oke.
October 9, October 9. Maybe it's maybe it's this one. Ya, boleh coba lihat. Never mind, it's not. It's not? Nope. Oke, coba ini. Ah, this one. I found it. Oke. About Ghost, right? The lore, backstory, lore. Oh, I don't Ah, think I have it. ini kayaknya scene ya, scene. This one is the scene. Yeah, Ghost is. Oh, nggak apa-apa. Kita bikin lagi yuk. Nggak apa-apa. It's okay. Where? Oke, kita bikin lagi udah. Oke, Ghost itu siapa? Ya, Ghost itu siapa? Terus dia mau ngapain? Oke, gitu. How is it everything? Everything. Oh, I know. Hmm. Bos, tangannya kotor jangan repot. Enggak. Kemarin mami sampai ngelapin berminyak.
Hmm. Dan Almost. oke. Hmm. 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 What happened? Undo. You can undo. No. What? Why? Ya, that one. You can undo. Bisa nggak? Bisa undo nggak? Which one? This one? No. Bisa nggak? One. CTRL aku. Di keyboard. Mami, CTRL itu di mana? CTRL. Di bawah shift. CTRL. Control Z. Yes. Bisa nggak? It doesn't work. Kamu nggak hapus ya tadi ya? Enggak, I didn't press anything. And then? I was just writing and then it was gone. Kontrol. Control Z. Bukan. CTRL Z kan. Kontrol C. Nggak bisa. Kenapa? Cannot? Oke. Can you Nah. type again? Boleh type coba. Coba di type di sini. Type. Coba diketik. Ya. Nah, itu kan. Coba Ctrl Z. Control Z. Still doesn't work. Ya. Unfortunately. What? Oke. What? Gua komen Cannot? Give sih. Nggak, wait.
Tadi ada undo. Oh, tadi ada undo. Mami tadi ada undo. Tadi ada undo. Tadi mami ada opsi. Tadi mami gimana keluarin opsi yang tadi. Jadi di situ ada undo. Inilah. Ini ada undo, Mister. Okay, let's try. Sana. Coba lagi. Ini aja. Oh. Ya, coba Di lagi. kanan. Ya, coba terus, coba terus. Terus, terus, terus. Terus, terus, terus. Nothing. Okay, so yeah, it's gone. Yeah. It's gone. Okay, never mind. Let's go back to Algonova aja. Okay, check this. Ya, saya mau cakap. Okay. Back to the profile. Yeah, back to the profile. Okay, try to generate a few more. Try to generate a few more concept variation. Try to generate a few more concept variation using the changes in the prompts, and then add what you do not want. Add what you do not want to see the negative prompt. Okay. Okay, next. Okay, so I need you to open the link I give you on the chat Zoom ya. Kakak ada kirim link di chat Zoom. I need you to open it. Dan Oke, kamu register dulu. transfer fee. Ya. Kamu register dulu aja. Hmm? Register. Oke. Kamu register dulu aja. You have email? Do you have your own email? Yes, I have. Okay, let's go. Mami, dari my email itu apa? My email. Hah? Using my email. Using email. Your email is Ntar using ini, email. Hah? Ya udah, ntar pakai my mom's email. Enggak, tapi udah di ada dat pakai titik atau itu spasi using emailnya. My email itu using email. Enggak lah. Jadi lagi liatin email Dede. What is my pakai email email? Mami ya. Ini apa? Ya, kamu you type your Wait. name. Oh, itu my mom. Okay. Okay. Password. Choose Password. your own. Choose your own. Choose your own. Choose your own. Go. Yeah, you create the password. Wait. You create the password. Password must be at least 8 characters. I'm gonna need something.
Use. Wait. My password 19. 19. Jangan lupa ada huruf kapital ya. Does it work? Yeah, I think that's what. Repeat the password. Okay. 19. 19 aja. Oke, I agree yang pertama aja. Yang kedua jangan, yang kedua jangan. Register. Register. There you go. 19 F1. Reload the Save. page. Reload the page. Into the page. It. Okay, so it will be goes to your mom emails ya, akan ada dikirimin link di your mom emails. Mami, nanti bakal dikirimin linknya di emailnya Mami. Oke, katanya. Oke, kamu boleh save aja ini di sini. Yes, Mister. Yes, Mister. Ya, kamu boleh save ini. Oke. Biar nggak lupa. Levelnya saya. Mau di save. Sudah. Nah, kalau sudah, Mau dicatat passwordnya, udah catat. udah. Nah, kalau udah kita buka lagi Fusion Brain yang tadi. Fusion Brain. Ya. What do I do now? Ya. Klik lagi di sini Fusion Brain. Oh wait, my mom dapat emailnya. She asked, what do I do? Ya, langsung. Confirm email. Ya, confirm email. Confirm email. Yes, katanya. And then what, Mister? And then ya kamu ya di sini kamu ganti lagi Fusion Brain. Yes. Ya, Fusion Brain. Click here. My mom asked again. Buat No, apa no, no. tadi, Mom? Udah, confirm aja. Oh, sudah kayak gitu aja. Kayak gitu aja. Confirm aja, udah. Kata my mom, ini ada email yang namanya, yang itu click to proceed. Ah, no, no. Iya, ya. Confirm aja udah. Kalau udah, udah, nggak apa-apa. Kalau sudah. Sudah. Oke, good. And then what? Nah, Fusion Brain, kamu tulis Fusion Brain. Fusion Brain? Ya, kita login lagi. Kita login lagi ke Fusion Brain. This one. Not Russian Ultimate. Okay, now what do I do? Udah? Yeah. Let's see. Yeah, Sign it's the second one. Sign in. Yes. There you go. Oke, agree. Miss, aku selesainya jam berapa? Ya, bentar lagi. Oke. Agree? Yes, I agree. Oke, nah di sini ada prompt ya. Di sini ada prompt, ada kotak prompt. Yang kamu isi adalah yang kamu tulis di Miro tadi. Oke. Oke. Wait, tapi kan itu hilang ya. Ya, nggak apa-apa.
yang ada aja. How about this one? Nah, nah, nah. Yang barusan tadi, This one? ya, yang dari atas. Copyright, Ya, copy. copy, fusion brain, here, paste. There you go. Ya, lanjut. Okay. Setting type, feature. Jangan pakai bahasa Indonesia ya. So what do I do? Ya, sama, copy aja. Copy, fusion brain, paste. Ini Future. kasih kasih titik ya. Okay. Future. Future. Uh, okay. Lanjut lagi. Paste. Oke, yang terakhir adalah lore tadi ya. Yang terakhir adalah lore. Lore. Ya, titik. Here. Oke, ya, titik. Titik. Oke, lore. Kamu isi aja lore-nya yang singkat aja. Yang panjang-panjang. Lore. Ya, oke, lore. Ghost is a... Wait. Yang singkat aja, yang panjang-panjang ya.
Oke, done. Oke, done. Let's go generate. Hmm. Oke, jadi Vision Brand ini adalah another AI untuk generate image. Tuh. Tapi Vision Brand ini juga ada limitnya, Evan. Limitnya itu 20 gambar per bulan. 20 image per month. What? Gak Oke, bisa. coba genre-nya kamu hapus. Genre-nya kamu hapus. Ya, genre-nya hapus aja. Oke, kemudian sini kasih spasi tuh. Jangan bisa ngomongin. Kasih spasi. Oke. Word titik spasi. Word titik spasi. Oke, setting type-nya hapus. Oke, titik duanya hapus. Hapus lagi. Spasi. Oke, udah good. Ya, future titik spasi. Future titik spasi. Future titik spasi. Stylenya dihapus. Titik duanya dihapus. Oke, realistik titik. Realistik titik. Ini ada. Ya, spasi. Archetype-nya kamu hapus. Oke, good-nya hapus. Oke, sorry. Ke bawah, ke good. Yang sini nih. Hapus. Oke, kemudian titik spasi lagi. Main traits-nya kamu hapus. Oke, he is-nya tuh hapus. Oke, spasi jangan lupa spasi. Oke, setiap ada titik kasih spasi ya. Hmm. Oke, let's go. Wait, let me see if there are any more titik. Oh, this one. Ini, nih. Nah, itu mah, itu mah koma. Iya, kasih spasi juga. Oh, this one too. This one. Sebelahnya tuh, sebelahnya. Oke, good. Always. Oke, sebelahnya lagi bawahnya. Oke, lore-nya dihapus, lore-nya. Oke, sudah. Koma. Oke, coba lagi. How do you spell mission? I forgot how you spell mission. And here, I know I spelled mission wrong because I forgot to spell it. Mission. Oke, coba lagi yuk. Sorry, that's my dog. Shira! Shira, come. Shira. Shira, come. Shira, come. Ngomong lagi. Oke, I think it's dog. Oke, let's Now. go.
Let's go, jangan lama-lama yuk. Bisa. Let's hope this time is work. Semoga aja bisa. Bagus dong. Buat kolongan. Still doesn't work. Still doesn't work. Oke, ada action nih. Action. Oh ya. Oke. He is a man. Hapus saja. He is a man. Hapus saja. Oh, He, ikan. he is a man. Oke, sisain smart. Sisain smart. Sampai smart. Sampai sini. Hah? Sampai smart. Uh, No, no, no. Smartnya biarin. Smartnya biarin kan. Oke. House itu di rumah aku terus aku lupa tanya biar di kamar. okay, this one. Oke, hapus ya. Oke, when he is on a mission ya hapus juga. Wait. When he is on a mission hapus. At mission, on a mission. From here? Yes. From here? Ya. Oke, good. Kemudian he is kamu hapus. He is. He is-nya kamu hapus. Biarin tol aja. Sampai tol. Tolnya Oke. biarin. Tolnya biarin. He is-nya dihapus. Tolnya, Tolnya biarin. ini dihapus, tolnya biarin. Oke, delete. And then? Is-nya masih ada. Oke, has-nya kamu hapus. Oke. Dihapus. Mhm. E-nya dihapus. A-nya dihapus. He is really-nya dihapus. Ya, after this. This one? Ya. Hold on. Oke. Oke, kemudian he is really-nya juga dihapus. Oke. Coba lagi. Kita generate lagi. Let's try this one last time ya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Mm-mm.
Sini kali. Masukin dah. Sira. Oke, fortunately, ya udah nggak apa-apa. Oke, I think kita udahin aja, kita udahin. We're done today. Thank you for attending, Evan. And see you next Thursday again, okay? Okay, good evening. Bye-bye. Thank you. Bye. Have a good time.